करी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती, तुम्हें जरा सी भी गैरत नहीं है, तुम्हारे माँ बाप कैसे बेगैरत हैं, तुम्हारे बाप भाई कैसे बेगैरत है जो तुम्हें ऐसे बेहिजाब भेज देते हैं, उन्हें क्या बोलते नहीं है तुम्हें क्या हिजाब करो, हिजाब पहनो, ये सब सारी चीजें तुम्हें बताते नहीं है। ये बात याद रखो, जन्नत के दरवाजों पे लिखा हुआ है दयूस का आना मना है। दयूस का मतलब पता है, जो अपनी माँ बहनों को पर्दा नहीं करवाता, जो उनको ऐसी बेहया वाली जिंदगी देता है कि जाओ तुम ऐसे ही बेहया घूमते रहो, उनका कभी जन्नत में दाखिला नहीं होगा, ये बात याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफियों लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफियों लेकिन हश्र तक, नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। आज मैं उम्मते मुस्लिमा को एक नामों से रिसालत का एक ऐसा वाकया बताऊंगी जिसको सुनकर उनके दिल में खुद ब खुद नामों से रिसालत का पहरेदार बनने का जज्बा आ जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जानिसार सहाबी रसूल थी जिनका नाम था हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि जंग ओहद में जख्मियों की मरहम पट्टी करती थी, उन्हें पानी पिलाया करती थी और उनकी खिदमत करती थी। जंग ओहद में वो अपने 2 बेटों और अपने शौहर के साथ में आई थी। और जब जंग ओहद का जब पासा पलटी हो गया और लोगों में अफवाह फैला दी गई माज़अल्लाह के हुजूर पाक शहीद कर दिए गई हैं, तो उम्मे हमारा रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी सारी मरहम पट्टी की सब सारी चीजें फेंक कर हाथ में तलवार लेकर मेरे नबी पाक के सामने आके खड़े होकर मेरे नबी पाक का दिफा करने के लिए खड़ी हो गई और फरमाती है, आए ना कोई मेरे करीम के पास, आए ना कोई मेरे हुजूर के पास में, आकर दिखाए ना कोई मेरे नबी के पास में। क्या जज्बा है माशाअल्लाह, उनके जज्बे पे तो हम कुर्बान कि क्या जज्बा है उनका। एक औरत होके, एक खातून होके वो ऐसा जज्बा रखती हैं और वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। जंगे ओहद में 30 सहाबा मेरे नबी पाक का दिफा करते करते शहीद हो गए और हर सहाबा का एक ही नारा था, वजह दूना वजह का, नफ्से दूना नफ्से का। या रसूलल्लाह मेरा चेहरा भी आप पे कटने के लिए तैयार है, या रसूलल्लाह मेरा जिस्म भी आप पे कटने के लिए तैयार है। ये तो सहाबा की वो मोहब्बत थी जो मेरे नबी पाक से करते थे। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जंगे ओहद में जब मैं सामने देखता था तो मुझे उम्मे अम्मारा नजर आती थी, मैं जब दाएं देखता था तो मुझे उम्मे अम्मारा नजर आती थी, मैं जब बाएं देखता था तो मुझे उम्मे अम्मारा नजर आती थी, मैं जब पीछे देखता था तो मुझे उम्मे अम्मारा नजर आती है। इतनी तकलीफ और इतने जख्म, उनके 12 जख्म तो उनके वजूद उनके जिस्म पे पड़े और एक जख्म तो इतना गहरा उनके बाजू पर लगा कि वहां पे गार बन गई, यानी सुराख हो गया, फिर भी वो मेरे नबी पाक का दिफा करने से पीछे नहीं हटी। ये होता है नामोसी रिसालत पे पहरा देना। ऐसे होते हैं सहाबा, ऐसे होती हैं सहाबिया जो मेरे नबी पाक पे अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होती हैं। जब मेरे नबी पाक ने देखा ना कि जंगे ओहद में उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर इतना शदीद जख्म लगा और इतनी उन्होंने तकलीफें उठाई, तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि ए उम्मे अम्मारा, मांग तुझे आज जो मांगना है मांग ले। और आज के कुछ बद अकीदे कहते हैं माज़अल्लाह के मेरे नबी पाक कुछ दे नहीं सकते। अरे हम सहाबा को, हम सहाबिया को देखकर ही हम अहले सुन्नत व जमात ने ये अकीदा बनाया है और हमें पता है उनकी मोहब्बत को देखकर ही हमारे दिल में ये अकीदा है कि मेरे नबी पाक अल्लाह की अता से हर चीज हमें नवाज सकते हैं। अरे हमारा तो ये अकीदा है कि ये सरकार का दर है, दरे शाहा तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। वो लोग जो कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों में ना और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस ना कर होश में आ और भी कुछ मांग। अरे झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगती थी मैं उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। ये है मेरे नबी पाक की शान कि वो मेरे नबी पाक अल्लाह की अता से हमें हर चीज नवाज सकते हैं। तभी तो हम कहते हैं हम अहले सुन्नत व जमात हक जमात है, क्योंकि हम मेरे नबी पाक को हर चीज में हाजिर और नाजिर मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें वो इख्तियार दिया है कि वो अपनी उम्मत को हर चीज नवाज सकते हैं। तो जब नबी पाक कहते हैं ना कि उम्मे हमारा मांग तुझे जो मांगना है, तो हजरत उम्मे हमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ भी आपके साथ रहूँ और वहाँ भी मैं आपके साथ रहूँ। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया कि ए अल्लाह, मैं मेरी इस गुलाम उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा से राजी हूँ, तो मैं मेरे परवरदिगार तू भी इससे राजी हो जा और यहाँ भी उम्मे अम्मारा को मेरे साथ रख और वहाँ भी उम्मे अम्मारा को मेरे साथ रख। तो वो इतना खुश होती हैं, इतना खुश होती हैं और वो कहती हैं कि सुनो ना लोगों, आज तो मैंने अपना मकसद पा लिया है, आज तो मैं हर चीज मैंने पा ली है। और उन्हें फिर फरमाती हैं कि इसके बाद अगर मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आए, कोई भी तकलीफ आए, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि या रसूलल्लाह ने फरमा दिया है कि मैं यहाँ भी उनके साथ हूँ और वहाँ भी उनके साथ हूँ। क्या शान है ना मेरे सहाबी रसूल की, के मेरे नबी पाक ने उनके ऊपर क्या करम फरमाया है।
یہ ہے وہ صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھی بہت ساری صحابیاں ہیں جنہوں نے اسلام میں اپنا حصہ دیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی، جن کو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مار کے ان کو شہید کیا تھا. ان کو دیکھو، ان کی سیرت پڑھو. یہ ہے ہماری رول ماڈل اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی پاک کی لتے جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ساری صحابیاں ہماری رول ماڈل ہے. ہمیں اپنی زندگی جینے کا سلیقہ اور کیسے وہ ناموں سے رسالت کی پہرے دار ہے، کیسے وہ اسلام میں اپنا حصہ دیے، ان کو دیکھ کے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کی سیرتیں پڑھنا چاہیے. اور آج کل کی لڑکیوں کو دیکھ لو، کیسے بے حیائی بن کے گھوم رہی ہیں، اپنا حجاب اتار کر، اپنا سب ساری چیزیں اتار کر اس کے بعد میں گھوم رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، یونیورسٹی جا رہی ہیں، یہ سب ساری چیزیں کر رہی ہیں. تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی؟ تمہیں ذرا سی بھی غیرت نہیں ہے؟ تمہارے ماں باپ کیسے بے غیرت ہیں؟ تمہارے باپ بھائی کیسے بے غیرت ہیں جو تمہیں ایسے بے حجاب بھیج دیتے ہیں؟ انہیں کیا بولتے نہیں ہیں تمہیں کہ حجاب کرو، حجاب پہنو؟ یہ سب ساری چیزیں تمہیں بتاتے نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھو. جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے دیوس کا آنا منع ہے. دیوس کا مطلب پتا ہے؟ جو اپنی ماں بہنوں کو پردہ نہیں کرواتا، جو ان کو ایسی بے حیا والی زندگی دیتا ہے کہ جا تم ایسے ہی بے حیا گھومتے رہو، ان کا کبھی جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھنا. اور تم اتنی بے غیرت، اتنی بے حیا ہو گئی ہو. اور جو جامعہ کی جو لڑکیاں ہیں، جو وہاں کی کالج کی جو لڑکیاں تھیں، نقاب پہن کے، حجاب پہن کر وہاں پر رمضان میں افطاری کرنے کے بعد نقاب میں تم ہولیاں کھیل رہی ہو. ارے تمہاری غیرت مر چکی ہے. ارے تم اتنی بے غیرت کیسی ہو گئی کہ تم نے اپنا دین بیچ دیا ہے، اپنا حجاب بیچ دیا ہے، اپنی بے حیائی، اپنی شرم، اپنا سب چیز تم نے بیچ دیا ہے. تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی؟ تمہارے گھر والوں کیسے ہوتے ہیں؟ تمہارے باپ بھائی کیسے بے غیرت ہیں جو دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی، میری بہن ایسے بے غیرتوں کے جیسے بے حیا ہو کے بے حجاب گھوم رہی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. پھر میں نے علامہ اقبال سے پوچھی کہ جناب آپ بتائیں نا کہ یہ ہمارے قوم کی لڑکیاں کیوں ایسی بے غیرت ہوتے جا رہی ہیں، کیوں ایسے بے حجاب ہو کے گھومتی ہیں، کیوں ایسے سب ساری چیزیں کرتی ہیں؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی ہے پناہ کی راز، یہ ڈرامہ کیا دکھائے گا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. میں خوب سمجھتا ہوں کہ کیا چیز ہے آراش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا غلوباً. علامہ اقبال فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں وہ کہ یہ جو لڑکیاں ایسے مرتد ہو رہی ہیں، یہ بے حجاب ہو کے یہ بے غیرت ہو رہی ہے نا، یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ جو دین جو دیا جا رہا ہے، جو دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے، کو ایجوکیشن جو مل رہی ہے لوگوں کو، کہ لڑکا اور لڑکی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں. میرا نام سونم ہے. میں وشنو موریہ سے شادی کرنے جا رہی ہوں اپنی مرضی سے، اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے پریوار سے. گھر والوں سے آپ کو خطرہ بھی ہوگا؟ ہاں، کس کس سے ہے؟ میرے ننسال والے ہیں، چاچا بھی ہیں، فیملی بھی. تو آپ وشنو کے ساتھ کب آئے تھے؟ رات نکلے ہیں. تو کل کیا مارا پیٹا بھی تھا آپ کو؟ دھمکی دی. مارنے کی؟ اچھا. تو آج آپ نے شادی کی ہے، اب آپ وشنو کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں. ان کے اندر کوئی غیرت ہی نہیں بچی ہے، آپس میں مل رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ایک دم کامن چیز ہو گئی ہے. کوئی انہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط بات ہے یا کوئی غلط ہے. ارے تم گھر سے ہی نہیں سکھائے ہو، تمہارے باپ بھائی نے تمہیں سکھایا نہیں حجاب کرنا. تم اسی بے غیرت ہو کے سوچتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوکھ میں کوئی صلاح الدین ایوبی کا نائب پیدا کرے گا. ارے تم جب پردہ نہیں کر رہی ہو، تم اپنی نبی پاک کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہی تم نے نہیں پڑھی کہ تمہارا پردہ تمہاری کیا شان ہے. اور آج تم انسٹاگرام پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہو، نقاب پہن کے، حجاب پہن کے مجرا کرتی ہو. ارے تمہیں مجرا کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو نقاب اتار کے کرو نا مجرا. نقاب پہن کے کیوں مجرا کر رہی ہو؟ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اسلام کی شہزادیوں کی شان ہے، ہمارا وقار ہے، ہماری عزت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں یہ بات؟ اور تم ایسی بے حیا ہو کے انسٹاگرام پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہو اور ایسے مجرا کرتی ہو. تم یہ سب ساری چیزوں کر کے سوچتی ہو کہ میں بہت خوبصورت دکھ رہی ہوں، واہ واہ مجھے بہت لائکس مل رہے ہیں، میرے بہت فالوورز بڑھ رہے ہیں. پھر میں نے علامہ اقبال سے پوچھی کہ جناب آپ بتائیں کیا میری قوم کی لڑکیاں ایسے ہی بے حیا رہیں گی یا یہ ایسے ہی بے حجاب گھومتی رہیں گی؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں بہل دخترے ای دل بریہا مسلمانان زیبت کافریا، کہ اے اسلام کی شہزادیاں تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تم نے کیسے یہ کافروں کی ادائیں اپنا لی ہے؟ یہ تو کافروں کی ادائیں ہے. تمہارا جسم، تمہاری سب ساری چیزیں، اس میں تمہاری شان ہے کہ تم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے جیسے پردہ کرو، کہ جن کے ناخن مبارک، جن کے بال مبارک کسی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھے تھے، ایسا ان کا پردہ تھا.
उनको देखकर सब सारी चीजें सीखो, उनको अपना रोल मॉडल बनाओ। उनको देखकर जब तुम उनकी सीरत पढ़ोगी तो तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला खुद ब खुद इश्क मुस्तफा डालेगा, खुद सब सारी चीजें तुम्हारे अंदर आएगी, और तभी तो तुम अपनी आल औलाद को बता पाओगी, तभी तो तुम अपने घर के मर्दों को सिखा पाओगी, तभी तुम अपने शौहरों को, अपने बाप को, अपने भाइयों को नामों से रिसालत के पहरेदार बना पाओगी। जब तुम्हारे अंदर ही बेहयाई होगी तो तुम कैसे उन्हें नामों से रिसालत के पहरेदार बनाओगी, कैसे तुम नामों से रिसालत के बारे में बताओगी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बयां में नुक्ता तौहीद तो आ सकता है, तेरी निगाह में बुतखाना हो तो क्या कहिए। जहां में बंदाए हुर के मुशाहदात है क्या, तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए। जब तेरे दिल और दिमाग में बुतखाना होगा, जब से तू काफिरों की अदाएं अपनाएगी तो तू कैसे तौहीद की बात करेगी, तू कैसे नामों से रिसालत की बात करेगी। यही सब सारी चीजें तो तुम्हें बदलनी है अपने अंदर, अपनी बेहयाई बदलनी है, तुम्हें अपना हिजाब, अपनी शान समझनी है। और उसका मतलब यही होता है कि तुम्हें क्या पता आशिक रसूल कैसे होते हैं, तुम्हें क्या पता है कि आशिक रसूल का चलना फिरना कैसा होता है, कैसे उनकी हैबत काफिरों के दिल पे तहबत तारी होती है। तो जब तुम ये सब सारी चीजें देखोगी, पढ़ोगी, सीरत पढ़ोगी, तभी तो तुम अपनी नस्लों को संवार सकोगी। तभी तो अल्लाह ताला मेरी इस्लाम की कोई शहजादी की कोख से कोई खालिद बिन वलीद का नायब पैदा करेगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम तुम्हारी गोद से पैदा होगा। जब तुम इस्लाम की शहजादी बनकर दिखाओगी, तुम्हारे अंदर वो गैरत होगी, तुम अपने हिजाब को अपनी शान समझोगी, और मेरा नबी पाक की मोहब्बत लेके, इश्क मुस्तफा लेके अपने दिल में अपने आल को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने शोहर को, अपने बच्चों को, सारे लोगों को तुम सिखाओगी कि नामों से रिसालत का पहरेदार कैसे बनना है। तभी तो अल्लाह ताला तुम्हारी गोद में कोई नूरुद्दीन जंगी का नायब पैदा करेगा। तो वो कहेंगे कि ऐ मेरे नबी की उम्मत, ऐ मेरे नबी की मजलूम उम्मत, मैं इन जालिमों से तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। तभी तो कोई नायब सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा होगा तुम्हारी कोख से, जो फलस्तीन के मुजलुमों के सर, उनकी बच्चियों के सर पे हाथ रख के कहेगा कि ऐ मेरी इस्लाम की शहजादियों, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ, मैं तुम्हें इन जालिमों से छुटकारा दिलाऊंगा, मैं मस्जिद अक्सा को फतह करूंगा, मैं ये यहूदों का खात्मा करूंगा, मैं ये सब सारी चीजें करूंगा। तो जब तुम्हारे दिल में इश्क मुस्तफा, इश्क मोहम्मद होगा, तुम नामों से रिसालत की पहरेदार खुद बनोगी, तब तो तुम सारी चीजें कर पाओगी। मेरे इस्लाम की शहजादियों, मैं बहुत गुजारिश करूंगी कि ऐसी बेहया ना बनो, अपने हिजाब को अपने पीछे ना डालो। ये हिजाब तो हमारी शान है। तुम ये सोचो, अगर तुम 1400 साल पहले पैदा हुई होती तो तुम्हें ऐसे ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये तो मेरे नबी पाक का सदका मिला है कि तुम्हें आज इस्लाम ने इतनी इज्जत दी है, ऐसा मर्तबा दिया है। किसी बाप के कदमों के नीचे जन्नत नहीं दी है, एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत दी है। तो अल्लाह ताला ने और मेरे नबी पाक ने तुम्हारा क्या मकाम बनाया है। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐ मेरे इस्लाम की शहजादियों, अपना मर्तबा जानो, अपना मकाम जानो कि इस्लाम में तुम्हें क्या इज्जत मिली है, क्या मर्तबा मिला है। और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगी, मेरे पीर और मुर्शिद अल्लामा मुफ्ती सलमान नजरी साहब के लिए दुआएं करें, और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए दुआ करें, और नामों से रिसालत के जितने भी पहरेदार जो जेल में कैद है, जो कुफार और मुशरिकीन ने उन्हें जेल में बंद करके रखा है, उन सब के लिए दुआएं करें, फलस्तीन के लिए दुआएं करें। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलहु, मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलहु, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।